अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की किस्त के पहले ही सीन में अर्तुरुल और आलियार कबीले के बाहर खड़े होते हैं और गुंदूज अर्तुरुल का बेटा घोड़े पर बैठा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है। इस दौरान कबीले का ढोल बजता है और सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि एक आदमी काला लिबास पहने घोड़े पर आ रहा है। अर्तुरुल देखते ही पहचान जाता है कि यह दोगान का घोड़ा है और आगे बढ़कर दोगान को घोड़े से उतारता है और कहता है, दोगान दोगान ये किसने किया? इसके साथ बामसी और तुर्गुत भी दोगान को आवाज़ें देने लगते हैं। तो दोगान हल्की सी आवाज़ में कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके भाई की हिफाजत नहीं कर सका। और कमांडर वैसिलुस उसे उठा के ले गए हैं। इतने में कबीले की औरतें भी आ जाती हैं और आमा हला देखते ही चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि दोगान मेरे बेटे तुम्हारे साथ ये किसने सलूक किया है। दूर से बानो जीजे खातून देखते हुए कहती हैं, ए अल्लाह जुम्मे के मुबारक दिन हमें बलाओं से महफूज रखना। और आहिस्ता से आगे आती हैं। आगे आते ही दोगान को देखकर उसके पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, दोगान मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। दोगान कहता है, हमारी औलाद को अर्तुरुल और इस कबीले का वफादार बनाना। बानो जीजे खातून कहती हैं, ऐसा मत कहो दोगान। दोगान कहता है, अर्तुरुल भाई मेरी बीवी आपकी अमानत में है। ये कहकर कलमा पढ़ने लगता है। इसके बाद अर्तुरुल दोगान को मरकज़ी खेमे में लाता है। उसके पीछे कुछ ख़वातीन भी आ जाती हैं। बाहर बापसी और तुर्गुत उसकी खूनी जैकेट के पास बैठकर रो रहे होते हैं। अंदर बानो जिजेक भी बैठी दोगान की लाश पर फूट फूट कर रो रही होती है। बाहर तुर्गुत और बामसी मरकज़ी खेमे की तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ कराचीसर किले में ओराल और वैसल्यूस शतरंज का खेल खेल रहे होते हैं। ओराल कहता है, आपने अर्तुरुल से अच्छा बदला ले लिया है। वैसल्यूस कहता है कि मैं अर्तुरुल से सब कुछ छीन लूँगा, उसका भाई तो सिर्फ शुरुआत है। ओराल कहता है, ये काम हम मिलकर करेंगे। वैसल्यूस कहता है, जब आलियार मर जाएगा तो तुम कबीले के सरदार बन जाओगे, तब ये इत्तेहाद टूट जाना चाहिए और कोई तुर्क इन ज़मीनों पर बाकी नहीं रहना चाहिए। सब दफ़ा हो जाने चाहिए तुर्क इन ज़मीनों से। इसके बाद वैसल्यूस कहता है कि वक्त आ गया खाद लगाकर हमला करने का। इसके साथ ही वैसल्यूस एक तरफ चला जाता है जबकि ओराल दूसरी तरफ चला जाता है हंसते हुए। किले में दूसरी तरफ हजातुरियन एक तीर देकर सोचने लगता है कि अर्तुरुल ने किस तरह उसकी जान बचाई और अकेले बैठे हुए खुद से कहता है कि एक वक्त था मैं बहुत अमीर था, फिर मैं एक गरीब इंसान हो गया और ग़ुलाम बन गया, और अर्तुरुल साहब के अब मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़े एहसानात हैं। इतने में ओराल दुकान के अंदर आता है और दुकान का दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, हजातुरियन उस्ताद। यह सुनकर हजातुरियन उस्ताद चौंक जाते हैं। ओराल कहता है, मैं तुमसे वसूली करने आया हूँ। दूसरी तरफ कई कबीले के मरकज़ी खेमे में दोगान की लाश के पास सब रो रहे होते हैं। इतने में कबीले में दुमरुल आ जाता है। दुमरुल कबीले में गहमा गहमी देख कर मरकज़ी खेमे में चला जाता है। अंदर दोगान की लाश देखकर वो भी चौंक जाता है। अर्तुरुल कहता है, दुंदार लापता है, तुम्हें पता है वो किधर है? दुमरुल कहता है, वो वैसल्यूस के पास किले में कैद है, और बताता है कि वैसल्यूस कल दुंदार को शहनशाह के पास लेकर जाएगा ताकि कमांडरों का बदला ले सके शहनशाह अपने हाथों से। इसके बाद अर्तुरुल तुर्गुत से कहता है कि अपने सिपाहियों को तैयार करो, हम जंग के लिए जा रहे हैं। और बामसी दोगान के पास बैठा उसे कह रहा होता है कि तुम्हारा ये पहाड़ी रिछ उन सबको कच्चा चबा देगा। फिर आयमा हला अर्तुरुल से कहती हैं कि मुझे मेरा बेटा जिंदा ला दो, मैं एक और बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्तुरुल कहता है, आप फिक्र मत करें वालिदा। आलियार कहता है, अर्तुरुल साहब आप फिक्र मत करें, हमारे सिपाही भी आपका साथ देंगे। इसके बाद अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर निकल जाता है। अगले सीन में दुंदार कराचीसर की जेल में बैठा खुद को कोस रहा होता है और कह रहा होता है कि दुंदार तुम प्यार में क्यों पड़ गए। कहता है कि कुनेली तुमने ये क्या किया, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। इतने में वैसल्यूस आ जाता है और कहता है कि दुंदार साहब जाने का वक्त हो गया है। दुंदार कहता है, किधर जाना है? तो वैसल्यूस कहता है, तुम्हारी मौत की तरफ, और अपने सिपाहियों को हंसते हुए इशारा करता है, इसे बाहर लेके आओ। इस तरफ अर्तुरुल और उसके सिपाही जंग के लिए रवाना थे।
اور قبیلے میں دوغان کو نہلا کر اس پر اس کی تلوار رکھ دی جاتی ہے اور بانو جیجیک اس کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ویسلس کے آدمی ایک گھوڑا گاڑی پر جیل نما پنجرے میں کسی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگ مبارک ہو، آپ ادھر چھپ جائیں، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارطغرل ایک طرف چلا جاتا ہے جبکہ سپاہی درختوں کے پاس چھپ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد قافلہ اس جگہ پہنچتا ہے تو ارطغرل ان کے سامنے سے آتا ہے اور گھوڑے کو ہوا میں بلند کرتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اس کے سپاہی اور وہ دونوں ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی میں ویسلس کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں جبکہ ارطغرل کا ایک بھی سپاہی شہید نہیں ہوتا۔ لڑائی کے بعد ارطغرل اس پنجرے پر کپڑے کو ہٹاتا ہے اور آواز دیتا ہے دندار، لیکن کوئی نہیں سنتا۔ ارطغرل اس کے بعد پنجرہ کھول کر اندر چلا جاتا ہے اور کپڑا ہٹاتا ہے تو حاجہ ترین کی وہ لاش ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب اورال حاجہ ترین کے پاس آتا ہے اور اورال حاجہ ترین سے کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ تو بچ گئے تھے لیکن اب نہیں بچو گے۔ اس پر حاجہ ترین کہتا ہے کہ جب بھی میں مروں گا شان سے مروں گا، تمہاری طرح کسی ذلیل کے پاس رہ کر نہیں مروں گا۔ اورال اپنا خنجر کھومتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اور تمہارا سردار دونوں اسی طرح مرو گے۔ اور ارطغرل حاجہ ترین کی آنکھیں بند کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ویسلس کا ہاتھ پڑنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ ارطغرل تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ اور ارطغرل پنجرے سے باہر آ جاتا ہے۔ پنجرے سے باہر آتے ہی آلیار اسے کہتا ہے کہ کمانڈر ویسلس نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ اس نے دمرول کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ساتھ چال چلی ہے۔ تو ترغت بتاتا ہے کہ دمرول قبیلے سے قلعے کی طرح روانہ ہو گیا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ وہ گھٹنے نہیں ٹینکے گا اور ان کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ اگر دمرول زندہ آ گیا تو وہ غازی، اگر نہ آ سکا تو وہ شہید ہو جائے گا، جبکہ شہادت ایک بڑا مرتبہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے دندار کی تو وہ زندہ ہے اور ویسلس اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کرے گا کہ قلعے کے اندر سے کون خبریں دیتا تھا دمرول اور حاجہ ترین کو۔ اس پر ترغت کہتا ہے کہ ہمیں قلعے جانا چاہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قلعے کے اندر کس طرح جائیں گے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سے ترغت، اللہ کی مدد سے کوئی قلعہ ایسا نہیں جو اللہ کی مدد سے نہ حاصل کیا جا سکے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دندار اور دوغان کے سفر کے بارے میں ویسلس کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ کونیا جا رہے ہیں۔ دوسری طرف دمرول کارچیسر میں اپنی دکان پر پہنچتا ہے اور ہر چیز کو بکھرا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کچھ صلیبی سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پکڑو اس کو۔ اس پر دمرول وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ قلعے کے اندر ویسلس اپنے ہاتھ پر پٹی چڑھا کر دندار کو مار رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ قلعے کے اندر کون غدار ہے جو تمہیں خبریں پہنچاتا ہے۔ دندار کہتا ہے ہمارا کوئی آدمی نہیں قلعے کے اندر۔ اس پر ویسلس کہتا ہے کہ اچھا، تو قلعے کے اندر وہ بڑی مونچھوں والا حاجہ ترین مارا گیا ہے اور اب تم لوگوں کے ساتھی دمرول کی باری ہے۔ یہ سن کر دندار اسے گالی دیتا ہے اور ویسلس اسے خوب مارنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر سے کون غدار تھا، مجھے بتاؤ کہ کون غدار ہے۔ دندار کہتا ہے کہ تمہیں وہ کبھی معلومات نہیں ملے گی، حتیٰ کہ میری لاش سے بھی نہیں، اور اگر تم نے مجھے مار دیا تو میرے سپاہی تم سے اس کا ضرور بدلہ لیں گے اور تم کتے کی طرح مرو گے۔ یہ سن کر ویسلس خوب غصے میں آ جاتا ہے اور دندار کو خوب مکے مارنے لگتا ہے۔ یہیں پر دوستو ہماری قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔